Presiden Joe Biden baru-baru ini mengeluarkan pernyataan keras bahwa pendahulunya Donald Trump dan pendukung kuatnya dari Partai Republik menganut pandangan ekstrim yang mengancam demokrasi Amerika Serikat. Ia pun menolak hasutan bahwa Pilpres 2020 yang dimenangkannya direkayasa atau dicuri olehnya. The will of the American people be overturned by wild conspiracy theories and baseless evidence-free claims of fraud. I will not stand by and watch elections in this country stolen by people who simply refuse to accept that they lost. Seorang analis menyatakan Biden bisa membaca ada pergeseran di lapangan. I think that President Biden in a way is mirroring what he senses is a changing attitude in a part of our society. People don't like the trends that they have seen over the last few years. And these are not necessarily progressive people, and these are not necessarily people who would support far left-wing candidates, but they are rather people who believe in fairness, who believe that President Trump should not have walked out of the White House with highly sensitive documents. Trump menolak tudingan ia melanggar hukum karena memindahkan dokumen dari Gedung Putih ke kediaman pribadi di Florida dan menuding penyidik federal dan Departemen Kehakiman AS lah yang mengancam demokrasi. For the billions of people in the world who do not live in a country where a Ministry of Justice would feel empowered to investigate and potentially prosecute a former president, they look at what is happening in the U.S. with a certain amount of awe and even envy. Semua ini mendapat perhatian negara-negara Eropa dan sekutu-sekutu AS lainnya, apalagi karena terjadi sekitar 2 bulan sebelum pemilihan paruh waktu. Saat warga AS memilih sepertiga anggota Senat, seluruh anggota DPR lalu sejumlah kepala daerah. Dalam pemilihan-pemilihan pendahuluan sebelumnya, partai seorang presiden yang berkuasa cenderung kehilangan kursi di Kongres AS. Dan itu pula yang bisa terjadi pada Partai Demokrat saat ini, yang bisa kehilangan suara mayoritasnya di DPR maupun Senat AS. Apalagi saat ini sedang tinggi resistensi terhadap Presiden Joe Biden, antara lain karena tingginya laju inflasi. Tapi kemenangan politisi Partai Demokrat di sejumlah pemilihan khusus termasuk di Alaska membuat partai ini tak sepenuhnya menyerah. Great interest in trying to understand where the United States is headed, whether Trumpism will outlast Trump, as they like to say here. There's a great concern about that. I think European leaders spent the better part of the Trump administration trying to decode that administration and figure out how to work with it more effectively. Hubungan Eropa dengan AS era Trump termasuk tidak harmonis, antara lain karena AS menarik diri dari sejumlah perjanjian, termasuk perjanjian iklim Paris dan perjanjian nuklir Iran. Lalu juga keras terhadap sekutu-sekutu dalam NATO agar meningkatkan kontribusi masing-masing ke anggaran pertahanan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.